गुड इवनिंग बंधुरा तोमरा आमार केमन आछो। आमार चैनेले तोमादेरके स्वागत। आमी दुपुरे घुम थेके उठे देखछि आमार प्रचंड खिदे पेये गेछे, किछु तो एबार खेतेई होबे आमाके। आमी देखछि बाड़ीते ए रयेछे एक जामरुल। एटार नाम आमी प्रथमे जानताम ना, माके जिज्ञासा करलाम तो मा बोललो एटार नाम हच्छे जामरुल। जामरुलटाके देखते पाচ্ছো आमी भालोभाবে जल दिए धुए निচ্ছি। जामरुलटाके ए देखो आमी जल दिচ্ছি पुरो भालोभाবে তোমরা ধুয়ে নেবে এটাকে। এই দেখো আমার ধোয়া হয়ে গেছে জামরুলটাকে, ভালোভাবে জলটাকে তোমরা ঝরিয়ে নেবে যাতে জল না থাকে। এরপর এটাকে কেটে নেবে ভালোভাবে ভালোভাবে এটাকে কেটে নেবে। এরপর আমি এটা দেখতে পাচ্ছ চিল্লি সস, এটা আমি 1 টাকা দিয়ে কিনে এনেছি। चिल्ली ससटाके एरपर आमी केटे एर मध्य दिए दिलाम जामरुलेर मध्य दिए दिलाम चिल्ली सस। देखे निओ एटा किन्तु आमी फार्स्ट टाइम ट्राई करछि, आमी कोनोदिन किन्तु खाइनि। किभाबे कि करते हय ना करते हय आमी किछु जानि ना। तोमरा जोदि जेने थाको तो कमेंट करते पारो। चिल्ली ससटा देওয়া হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম নুন। এরপর দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বিট নুন। বিট নুনটা আমি ভালোভাবে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো আমি ভালোভাবে বিট নুনটাকে দিয়ে দিলাম। বিট নুন চিল্লি সস দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিই। খেতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল, বাট তোমরা কীভাবে কেমন করো আমাকে কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব।